Rada so dwe enka me no mienu. Ene Onyankopon asoma ba me no mienu ntima tudin say, come unto me, all ye that labor. Come unto me, all ye that labor. I can't say Matthew 11:28. Come unto me, ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Matthew asempa. Tire du ba ku jimo ye adonu motwe no. Mo ya adwuma abrɛ no waso amo ni so nyina mo mra me nkyɛn e mama mo ahome sa asɛm we asɛm bi a emu eduye yan agin ko yisku na kasa asɛm si mra ne nkyɛn yan ya yasoa ɛno soa abrɛ na bisamu sɛ uko Yesu nkyɛn no yemre si yebre ewo honam fam yekɔ dwuma yekɔ bre pesika nanso anya ho asɛm na Yesu Kristo ɔka na mmom no wɔka wɔ asɔfodiem yan agin kwasiko ba no medical kasa na asɔfo no ɛwɔ hɔ dada ɛyɛ Louis asɔfodie, the Pharisees, the Herodians, and the Sadducees. Na ɔmo de ɔhyɛ mu hyɛ ɛne na hyɛ wɔn mpɛsɛ wɔn tie Onyankopɔn asɛm no. Ntimra Yesu Kristo ba no hu sɛ daabi wɔde wɔhyɛ wɔn dodo ama wɔn wura mpoaso mu. Na mmemme Yesu Kristo deɛ mummra mbunya ahome ne sɛ woba betie asɛm no na ɔyɛ asɛm no yɛfo no asa ohia bibia mfiri wo nkyɛn biem na nifiri wakoma mu no odi aboa. Enti Yesu Kristo any the Pharisees any the religious leaders ni nyina no na Yesu Kristo da bia na omoko entokwa twirakronkron mu entokwa ebise Yesu bae no obekire ekwan a minumi no ebetimi afaso a ebetimi asom saa tiasefo adi Nyankopɔn no eduti no Yesu nsɛm na obeka no won ka bibi sɛ wobɛyirade nkyɛn a wo bɛtɔw abrabom ɛnyɛ abrabom nsɛm na Yesu wɔka nem Yesu Kristo wɔka wɔ asɔre fie hɔne Yesu ɔka sɛ brame me nkyɛn na ɔmo de ɔkɔde a wɔn bɛsisiw wɔn bɛdaadaa wɔn de ɔhyɛ ɛbɛhyɛ wo nti no bra me Yesu me nkyɛn na betie nsɛm kokoro kɔnkɔntie mu no na fa bɔ bra nti no kasa asɛm no. Come unto me all that labor and are having laden and I will give you rest. Mumra me nkyɛn mo masoa ɛne so abrɛ no na me Yesu mema home nyame nka de so a ɛnyɛ bɔde ade so a ɛnyɛ koko ade so a na emom ɛyɛ ɛne so a na asɔre no ne wɔ hɔ ansa na Yesu Kristo ba no na ɔmo de ne so atoto nipa ma no so Yesu be yi ɔmo afirim oboyi ɔmo afirim mpoaso mu ɛne ti yɛkenkan Galatia fo ngoma no itira ɛyɛ enum tikyima ɛyɛ baako no ɔse Galatians 5:1 freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Adishemu na Kristo ama yade yeho. Etibo nyina pintin. Na moma onfa akwaye konua entoto mu biom. So enijina akwaye konua bi wo ho. No mo do ma konko asomu. No mo hye wo mo. No mo ko yira wo mo. Wo mo yem bi enyeye. Efise wo mo de emra ahihye nyamema no. Eni skuso ba no dabi. Enti Yesu Kristo wo ko ye no. Ena Paul o ka che Galatia fo se Galatia fo me Matthew se ye ya di hie o e Kristo mu. Yo adi hie o Kristo mu.
eno tiro obi biara waba Kristo mu no no betie Kristo nsem no de beye adwuma no be nantie no ni akoa asibio enti mu hweye obi ansa mfa kwasum obi anfa enada bi obi anfa ohye bi ansa ambremo efise Yesu wame ade ho Yesu wame agye ho Yesu wo yiye firi punchiri mu Yesu wo yiye firi kwasum mu Yesu wo yiye firi yabebrese mu wabesua yen eka so wabesua mi no mienu a no wo kire se ensem a na luwi asofo no omo ye no na enkoye ewudamso mu ti Yesu Kristo ani Farisifo no omo ekunye enuti Yesu Kristo ni nokure a na okenti no ena omo ikumu no omo bya no ya no aduani atoagu ni ebekun adofo no se usu wo Kristo mu se onya fa ahodie so ampa so ni Kristo na nantie wo firi wi ase abefa Kristo kraje nkwade a se onya ofa ahodie ewo Kristo sumu o se bia ni Kristo sumu it is all asafum ni ehyawa ka hu se enye Kristo asomo no bi na won so adofo no mumi ani na na eneko no ena eni wo yen akire ni wo yen na menumi bia ho ho ena na ye dia nti mumi ahwehwe atwire no ne ebeboa ye wo Kristo sumu no ena so fa so di Kristo ena wabeki menumi nu enkwa me yehu enkwa ben wagie frisa amanehunu no ye kaso obi age won kwa o le de minyame ni pai o paduma waya ye unya uko interview ni do fa na so ko interview no sani nipa ni si kasa ya na no kasa no so interview no wa o be fi house nipa ko shende na ko hia me nyankopon wo mo so bia enti Yesu ogase se wa bagien enkwa aye no kura kire se na ye ni nkwa ewo Kristo sumu ni ni nkwa ewo nyame nchen efise dani da nyina ne Farisifo na atwerefo no na omo de wo shinti da na omu sugu omo yam Yesu be pe yani wani suyo ne dia dia Yesu da na so be pe yani wani suyo sani ya na Farisifo ni lu asofo no wo mo de otani amane no hyene mra e mo si mra no tu omo so no Yesu Kristo bi yiyen efrisa ase di ni nonko asibiem na mu ye adehie mu e Kristo mu ndi hwe esuma osom na fa Yesu den toto ho na hu ni se ampa se I am in right track mi di nyame no asem so mi di Kristo no anama so nti anyam bia no se Kristo ba betima kobi ne ncheche na mi di akire endo ene se mi mi no ya hwe kira kwan onyame asom yue no enka so amen.